Saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupunan. Balita karon. Kumusta may buntag, mayong bagong tuig ka natong tanan. Ako Super Edgar Gutierrez. Balita karon. Duha ka sakyanan nagbangga sa may viaduct South Road Properties sa Nakbay sa Sugbo ganinang alas 12:30 sa tungang gabi. Sumasa investigasyon sa CCTO, kusog di padagan ang nagmaneho sa usa ka Chevrolet nga sakyanan o kalit na bibangga sa maywa nga bahin sa Loyo, nga bahin sa Mitsubishi nga sakyanan. Diin pulo sila nagpadung sa south o sa southbound lane. Tungkol sa mga impact na wagtang kontrol ang nagmaneho sa Chevrolet o bibangga sab sa gutter bisangpot sa mga pagkaangol og niini o sa mga pasahero. Di mo menos 7 ka individual ang naangol sa duha ka sakyanan nga nagabangga. Gida sila dayon sa tambalanan o nagpaalim na sila sa ilang mga samad sa pagkakaroon. Giduso na sab sa TEU ang insidente samtang padayon pa ang gihimong investigasyon. Samtang sa kalalaking ex-convict nagpakita sa iyang 45 kalibre nga armas o replikas armas na posasan sa daan si Padilla, Barangay Mambaling. Yan itong miyaging gabi. Suma sa investigasyon ang suspect usa ka alias Gerald, 36 anyos solitaw, usa ka ex-convict, taga sitio Santo Niño, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Patod pa ang kanunay concerned citizen nga may reklamo sa kapulisan sa diya ang maong tao gito ang hubog, nagmaoy o nangitag-away, samtang nagpakita sa iyang 45 pistola nga replika. Dugang pa nga bisangpot ni kahadlok sa mga silingan o nga grabe silang nadisturbo. Daling gidakop ang suspek o kasamtangang gitanggong karon sa prisuhan. Walay problema sa supply sa mga tambal sa Argao District Hospital. Ikupermar kini sa Chief of Hospital nga si Dr. Eric Gitrosaga. Sanglit gigahinan na kinig igong pundo alas pagpalit og mga medical supplies. Si Dr. Gitrosaga nagkadayon nga pagbaton og kompleto nga stock sa mga tambal o sa kadakong tabang aron matubag gilayon ang mga panginahanglanon sa mga pasyente o aron di sila mapugos pagpalit og mga tambal sa gawas sa tambalanan. Kini kalabuan mo bisangpot sa desisyon sa administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro nga hatagan og higayon matag tambalanan nga direktang makapangayo sa mga tambal nga ilang gikinahanglan ug ingon man nahimong posible pinagi sa tabang ug pagiya ni Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan, kisaktibo nga nagmonitor sa sitwasyon sa mga provincial ug district hospitals sa tibok lalawigan. Dugan ni Dr. Girosaga, kompleto ang mga kawani sa butika sa Argao District Hospital, nga dunay pharmacist ug pharmacy assistant nga nagduma na alang sa hapsay nga pagmonitor pagkapunapudsan sa mga tambal ngadto sa mga pasyente. Pinagi sa padayong paningkamot sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo, nagpadayon karon pagpalig-on sa serbisyo pag-atiman sa panglawas sa lalawigan na naghatag mas efisyente o mas daghang serbisyo nga nakasentro sa katawhan alang sa tanang mga lungsuranon. Balita karon. Super Dismay Padilla sa Tulas. Padayon sa mga balita karon, CCPO OIC Director himog inspeksyon sa mga taong gipamutang deploy nga nagbantay alang sa kamalinawon sa pagtagbo sa bagong tuig. Kanya report Super Dismay Padilla. Dismay, go ahead. Pila ka oras sa wala pa ang pagsugat sa bagong tuig, si CCPO Officer in Charge Police Colonel George Ilanan Pirasural nga napahigayon og roving patrol ug inspection sa mga police personnel nga gideploy sa Plaza Independencia ug uban pang identified places nga dagukan og daghang tawo. Apil ang mga elevated outpost sa dinhi sa Cebu City atol na sa New Year's Eve countdown ang kalihukan kini aron masiguro nga ang kahapsay ug kalinaw sa sitwasyon sa mga kalihukan nga gihimo subay na sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ang inspeksyon nakatutok sa pagsiguro sa kaandam sa pagkaalerto ug disiplina sa mga personnel nga naka-duty. Apil ang verification sa attendance, saktong pagsulob sa prescribed uniform ug ang istriktong pagatuman sa assigned post o duties. Ang mga inisyatiba nagtinguha nga masiguro usab nga ang tanang deployed personnel kay fully prepared o gaanda mo responde sa bisan unsa mga panghitabo dinhi sa syudad kini aron usab nga dili mabalda ang kahapsay o kalinaw sa dakbayan. Kini si Desmay Padilla sa GMA Radio DYWS dapat ang Super Balita
karon Gabriel Bunhok sa Dole. E-bike driver nag-sideline pagpamaligyag drugas. Dakpan ang report Super Gabriel. Punog Super Gab, pasok! Kasigo pang usa ka e-bike driver human sa napalitan og illegal nga droga sa pulis nga nagpakaron ingnon nga mogamit ni ini. Ang bypass operation na tigayon dito sa Purok Determinado, Barangay Tabunok, Dakbayan, Talisay. Ang dinakpanailhan nga si alias Ibok, 38 anyos nga nagpuyo sa diskutang barangay. Ang kapulisan sa Talisay naniid sa lihok ni Ibok hangtod nga ilang nasuta nga nagpayuhot gyud kini og illegal nga drogas. Sa iyang pagkasikop nakuhaan siya og sabo nga nitimbang og 5.25 gramos nga dunay gibanabanang balor nga 35,700 ka pesos. Gidala siya sa buhatan sa kapulisan o gipaslak sa bilangguan. Kini si Super Gabriel Bunot sa GMA Super Radio D1 dapat totoo. Ang Super Radyo Alan Mahal sa Super Radyo. Mayor sa Dakbayan, Nestor Archival. Andam na sa tuig 2026 alang sa mga plano o uban pa. Alas Sidad sa Sugbo. Report, Super Alan Mahal, Super Alan. Pasok! Merry Happy New Year! Mayor Nestor Archival ni angkon nga andam na siya karong nga tuiga 2026 gubikan sa iyang mga kasinatian sa iyang pagkamayor ni sa Dakbayan sa Sugbo sa mga problema nga iyang nasugatan sama sa bagyo ug uban pa nga mga kalamidad. Di na iyang pagkamahanan ang nakasagubang may kalambigitan ni hinungdang siya andam na nga mautubang sa tanan nga mga kalisudanan sa umabot o karon nga tuig 2026. Dako siyang pasalamat sa mga tao nga niabag sa iyang administrasyon ilabi na sa iyang mga programa sama mismo sa tree planting activity sa Ingman ang paggamit og tumbler aron masulbad ang problema sa tubig ug basura dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Lamahait sa Jimmy Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radyo. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mi tingog nga angay inyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok, o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyos sa mga panghitabo, gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Good morning, happy New Year. Kumusta, Baby Yui? May buntag, mga kapuso. Yes, happy Unang New adlaw. Year! Mga kapusog, sa to ang engineer din ni Baby Charlie Mongaya ug sa tong PA Baby Jones Kevin Galagar. Karong buntag, magpalain ta, Baby Yui. Go the Atong dead. pag-isgutag kadramahan sa kinabuhi. Karong Kadramahan. buntaga atong lingion ang mga adlaw nga nanglabay sa 2025. Unya atong taytura ng atong drama. Apil ka drama ha? Pwede ko lang ka na. Ang ika may audience. Listener, o ka na. Okay. Na. Atong title karon unsay mga kadramahan sa tuig 2025 sa inyong kinabuhi. Nagtatag sa nato doon naman tayo lain-lain nga mga kasinatian, Mao gyud. lain na aguman, labi na atong pamilya sa milabayng 2025. Karon niya ta, tikang na ta, bag-o ng tuig, unsa man ang imong mahandom. Mas mahandom ba nimo tong mga sakit o mga kanang sad moments o arita sa kuan mga nindot nga nahitabo sa imong kinabuhi. Ito magdag paglaom, madag katagbawan. So abong papilon ng ato mga kapuso. Kung gusto mo apil mo, dial mo sa 233-8644, 233-8647. Sa landline na. O gusto mo sa akong cellphone mo mutawag, di na ito basta ng text at sultig yun.
Tawag. O, istorya jud mo. Oh. Unsay kadramahan nga nahiagom man ninyo sa inyong kinabuhi sa milabay nga 2025. Ora, nari mo sa text sa cellphone ako 0917-144-4867. Sa istorya mo, sa unsay nahitabo, palain na to budaga sa atong kuan. Ganahan lagi ko ana. Larga, ikaw ng istorya bibiyo eh. Kini ang istorya ugong saydanan. Gawin ato sa buton ha. Muhatag mo sa inyong mga sugilan nun. Mahimong mubo, mahimong taas, mahimong isummarize lang ninyo. Pero ako yung una. Sige, go to the Ed. Ako ni kinutlo sa magkasinatian sa uban natong mga kapuso. Wa ni mang wa taingan lang na ani. Oh, anonymous Pero, lang. Kaya may kuwan, uban nga. Private. Maghatag nato ni pagtulunan ba. Kay kini bitawng kinabuhi sa tao, naglang ko manigduha. Ang atong panguna-huna o ang atong emosyon. So karumong daga sa atong kuan, pugong sa pulso, arita sa emosyon. Unsay beautiful nga istorya nga itabo ninyo sa 2025. Ato itira na yun. Siya, go ahead. Usan ni kasugilanon sa usa ka Filipino family sa milabayng tuig, yano, human, ug mahitabo ni bisan kinsa sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi isip Filipino. Ito milabayng tuig, 2025, ang pamilya sa mga Reyes wa madato. Way nakadaog og lottery, way nag-viral, way dramatic nga mga panghitabo nga mahimo sila kasangkapan aron pabalita sa katawhan. Apanalang kanila ang maong tuig sa 2025 usa ka tuig nga nagpakita sa hilom ug inanay nga pagkaalim ilang tagsa-tagsa kakahimtang. Sinoy Arturo Reyes, usa ka jeepney driver. Nagpuyo siya sa Caloocan. Human sa taas kayong katuigan, pagsagubang niya sa taas nga presyo sa lana, nagkaminos ang mga pasahero. Atong una pagtuig sa 2024, nahugno ug naglisod gyud in taon kayo siya. Dunay mga gabi, nga mauli siya sa iyang bahay nga magdalag o sa kalatang nga sardinas o sa kaputos nga bugas. Di siya gusto makisulti gani sa iyang banay, sa iyang asawa o sa iyang mga anak, kaya nahadlok siya. Nga kung musubra iyang isulti, tingali ang iyang kabalaka, ang iyang kagulanan, mutakod ngadto sa iyang banay. Ang iyang asawa nga si Manang Mercy, na maligyag banana Q o kamuti Q gawa sa eskwelahan. Sa din ibalik na ang eskwela, ang klase, etong 2025, nagsugod na nga nakaangkon siya gamay alibyo siya negosyo, doon na siya gamay kita, dili yun akong kwarta, panigo na lang. Makapalit siya og itlog, makapalit siya og afternoon para idugang silang panudan kada adlaw. Ang ilang kamagwangang anak na si Paulo, nihunong pa eskwela sa kolehiyo, etong pandemic. Sa tuig 2025, sa milabay tuig, nakatrabaho nga usa ka delivery rider. Matag payday, di siya magsaba iyang isukip ang 500 pesos ngadto sa drawer sa iyang inahan o di niya kinisultihan. Ang ilang anak babae nga si Bea, grade 6, o ganahan ka ini nga mag-drawing. Ay ang notebook na puno sa mga sketch, iyang drawingon ilang gamay nga panimalay, iyang drawingon ay ang ginikanan nga naa sa lamesa, ay ang kuya nga mag-ayo sa motorbike,
Usa ka adlaw ang iyang maestra ipasalmot sa iyang drawing sa usa ka lokal nga contest. Apan ang iyang gidibuho wa makadaog. Apan bisan pa man niini, gi-frame kini sa iyang ginikanan o giadorno sa ilang balay. What made 2025 special alang kanila dili ang kwarta, kundili ang ilang panagtagbo kada panihapon, kada gabi. Bisan unsa sila kakapoy, ilang gihimong balaod sa ilang pamilya, mag-uban gyud kitag panihapon. Sahay, tinuwa nga daghan kayong sabaw. Sahay, buwad lang nga mantikaan. O kanon. Doon mga nindot nga mga adlaw, makaadobo sila sa ilang panihapon. Ug magsulti sila samtang sila mangaon. Sa ilang panagtagbo matagabi sa ilang panihapon, magsugod nag-istorya si ni Arturo may tuod sa iyang kasinatian niya ng maong adlaw. Mga ruta niya sa iyang pag-drive og jeepney. Gunya ang iyang mga pasahero nga iyang ikahimamat. Istorya pa niya unsay sitwasyon sa syudad sa diyang bata pa siya. Mao sa iyang anak nga si Paulo mo aso usab unsay kasinatian sa maong adlaw sa iyang pagka-delivery rider. O si Bia, muhisgot sab sa iyang eskwelahan. O sinang Mercy, maminaw nga magpahiyom o oy tigtakos sa ilang pagkaon kung wanay sud ang ilang plato. Bispira sa Pasko sa Milabayng Tuig 2025, wa sila lechon. Wa sila exchange gift. Spaghetti lang, pan, ug orange juice. Unya mingon si Noy Arturo sa iyang pamilya. Salamat. Salamat nga. Wa ka mo surrender, mga anak. Wa ka mo surrender nako. Wa yo sa ganito bago ni tingog kani. Igo na sila miduko og nagyango-yango. Yan ang maong gabi si Bea mipuno og usa ka dugang drawing sa iyang notebook. Ayan drawing usa ka pamilya nga naglingkod sa atubangan sa gamay nga lamesa, nag-istorya ug nagkanitawanay. Ug ubos niini yang gisuwat 2025, the year we stayed together. Otoy usas kadrabahan. Napailain karon taon-taon. Kamo do na mo day April. Na, Makatawag dali mo. na di na ay nang hilak na may diri while langaon og lunch. Silang Gingging Logronio Charles, Uy. silang Yuan. Sugod mo glass. Sila Raniel. Alas 11 pag Nanginit sa mga kuan ba? doon natin lang istorya ni Gapon kadramahan sa 2025. Kana. Kamuon sa inyong kadramahan sa 2025. Istorya sa bidiri. Pwede ba daw anonymous lang dadi kay Pwede. mauo sila. Oh. Oh, pwede. Pwede ra mo di mo paila. Oh. Kamu istorya diha pwede sad. Pero atong i-live gid istorya nito basahon dito. live. Di text. Basahon gid nato. Okay, oras alas 11. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Kini ang istorya ugong sa edad. Atong giingon palain taron kadramahan sa kinabuhi ang atong pugong sa edad bibiyuwi. Aw na sugilanon may tungod sa pamilya nga atong isutan. Nga typical ka may tabo no labi na sa mga yani mga wage earners lang nga ang iyang kita sakto ra gyud ang adlaw. Pero way kausaban na kinabuhi ba. Pero kaliwaan na lang kalisdanan ilang gibatiagan nga ang importante naa sila. Nagiusa sila. Way nawa nila. Nagkuhan sila sa kalisdanan, nagtabayayo. Ato ikrito na diri bibigay si Esper Gia, may buntag. Happy New Year ni mo diya, ma'am. Happy New Year, Ma'am Esper. O kita pa ni Guban. Si Randy Santisa sa day. Good morning, Randy. Kamli Kuya Uson. Morning. Gusto pa kang lang istorya, Bibi Yui? Sige lain pa dadi Ed. Ato paminaw ng Laiso Kilanon dong. Tira dong.
Tugilano ni Marco nga naitabo sa 2025. Tanon o litaw o sa kaadlaw niya na wanon nga kahaponon. Samtang siya diya sa usa ka jeepney terminal, may nakitaan siya ang gamay nga iro. Nagkurog sa katugnaw ang maong iro na iyang napalgan. Kung nga kining maong iro nga iya nakita ni ang maong kahaponon, iyang ginganlan og bato. Kini si Marco, way klarong trabaho, way klarong kaugmaon, pero taliwa ni gusto niyang danon ang maong iro. Inganlan niya si bato. Ug tuod man, yagida siya panimalay. So kaniad to magsunod na si bato, bisan asa siya mo paingon. Taliwa sa kalisdanan nga iyang gisagubang kada adlaw, mga baleranan, mga panginahanglanan sa pagkaon, kay kanunay waysud ilang bugasan, ug kada gabi nga kanunay siyang mabalaka, unsay sunod mahitabo, ini kaugma asa siya mangita sa ilang panginabuhi. Wa siya biyai, buwasan niya biyai si bato. Sahay, pagmagulanon si Marco, manghayhay, ug mga nampiling, ang irusab nga si bato, muhigda-higda sa iyang paa ug sa iyang tuhod. Kung mukatawa usab si Marco, ang iro nga si bato, paliklihok usab sa iyang ikog. Namurabag para niya nabati niya ang labing nindot nga sound sa tibuok niya kinabuhi. Yun anang kinabuhi ni Marco ug sa iyang napalgan nga iro nga iyang ginganlan og si bato. Naglabay ang katuigan, nasamot ang kalisdanan nga gibati ni Marco. Irregular na iyang panarbaho, ang iyang giabangan sab nga panmalay ipasakaan na ang abang. Ipaigo na sakit pang iyang inahan. Usa ka gabi iyang nakitaan ang iya pinangga nga ero nga si bato. Nawa ganahing mukaon. Unya iyang giadto sa veterinaryo. Udiya murag nasamaran ang iyang kasing-kasing sa gisulti niini na ang imong iro nang ginahanglan o gustong pagkaon, nang ginahanglan tambal, ug labaw sa ni hingpit nga pag-atiman. Di biyaan ang maong iro. Ang labay mga simana, itigom pag-aay ni Marco, ang bisan unsa nga iyang matigom sa ginagmay niyang kita, usahay di siya mukaon. Aron lang makapalit siya o pagkaon para sa iyang pinangga nga iro. Yan nakaliso na gyud pag-ayo iyang gibaligya ang iyang cellphone. O kanunay siya mag-ampo. Kanunay siya mag-ampo nga wabot na untang swerte siya kinabuhi. Panmisamot hinuon ang iyang kakabus o kalisdanan. Usa kay gayon, niya nasunod pagkabuntag, may misud siyang kaisipan nga iya na lang ipasagop ang iyang anak, ang iyang iro nga si bato. Yang idangat to sa shelter dito sa maong lugar, ipakitiw-kitiw sa iyang ikog si bato. Magtanaw kaniya. Hindi makatutok si Marco sa dagway ni bato. Santa iyang itangtangan kini sa higot. Si bato sab, ipakitiw siyang ikog. Excited kayo nga unsay buhaton sa iyang amo kaniya. Kaya iyang gihatag tanang pagsalig ngadto ni Marco. Kunya mi luhod si Marco,
ug iyang gitutukan, iyang gidungo ngadto sa uusab ni bato ug iyang gihagaw-hawan ang iro nga pasaylo ako. Iyang hagaw-haw ngayon sa nabuwak ang iyang tingog. Iyang giingnan si bato nga mas makaayo alang kanimo nga ibilin ko ikaw dinhi kay di na ko mahatag ang imong ikinahanglan. Medyo wa makasabot na confused ang maong hayop nga nakabati sa gisulti ni Marco apan itilpilapan ng iyang aping ni bato. Sa dihang gibarog na si Marco ug gidunol ang iro ngadto sa volunteer. Kaya naman siya pagtalikod. Nabati na niya nga nagpangauras si bato. Diya sa saug unya nilingi-lingi og tanaw kaniya nga nagpalayo. Apanwa na mulingi pa si Marco. Kadaybaw siya nga kung siya mulingi dili og di niya mahimo kabiyaan ang iya pinangga nga ero. Na kung siya nagpabilin pa kung iya ka ng buhato na hipaw sab siya na mag-antos si bato. Yan ang maong gabi samtang nakigda si Marco sa sahog sa iyang gamay kaayo nalawak. Ingon sa di niya ma-antos ang tuman nga kahilom. Wala niya makita ang kauras-kauras sa mga bungbong sa tiil ni bato. Wa nang kaigang sa lawas ni ining ikadug kada gabi. Aparang pabilin ang lagingling sa gugma na kini iyang ipataban ngadto sa iyang iro. Usa ka matang sa gugma da ang kaluoy kay matud pa niya sa iyang desisyon dili niya mahatag ang unsay gikinahanglan sa iyang pinangga nga binuhi. Do giingon sa in English, some losses do not come from abandonment. They come from choosing your pet's life over your own happiness. Kini sa bas bibiyuwi, doon na naman ni siya ikuan. Iro, itse nga siya mong iro bibiyuwi? Lagi, bago-bago pa sabi ako nakuan Sa? na namatyan ba og iro. Muna nga Bago lang? maka-relate sa kuan na. Nihila Si ka? Oli. Uy, grabe kay Daddy Ed. Gimo to gitabang putanan, giadto pud sa veterinary. Ikaw kitabang sad ka? Wala magyabang. Gitabang sa kupaguman. Ha? Bitaw, grabe kayo oy, grabe kayo ang gasto. O, di pa itan, ano? Ang emotion. Ano, natay binuhian niya, maatas na kayo ta ba? Karon tulo na lang si Spot niya, si Coca o si Molly, anak ni Tuhod ba o ni Igat. Anaani mo di eh? Oo. Ika na nag-gop ni Si Tuhod o si Igat sa Wakibaw, Kuana, GMA na ng mga iro na mo dinhi. Otoy, sugilano niya sa 2025. Kay Baw ko, daghan kay sa tutig paminaw nagbuhi. Sama ni BBU eh. Kadaghanan nato, doon nag yung mga iro sa ito panimalay. Kunya, sakit tinood kayo eh. Kanto yung gipili ang pagkuan. Yung gipili ang pagpalayo na lang. Kay nahibaw siya di niya mahatag ang unsig kinahanglan. Dako rin kinagasto mga iro, BBU eh. Buyag na din. Dako pa nagasto sa... Oras na dog tao sad ba? Hala, oras, alas 11:20. Doon na may komentaryo na, may mo textan mo, tawag mo. Numbers? Ano mo istorya, pwede sa. Hari mo sa 0917-144-4867. Oras, alas 11:20. Pugong sa pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Karong adlawan, January 1, 2026, atong ilihian o palahi nga mga kuwan na, undod ang atong programa, Storyas Kinabuhi. May puntag ug Happy New Year ni Leonida Rosaroso. Das bayabas, kanhulaw, lapo-lapo, naara ko kanunay naminaw ni sa radyo. Uban sa akong pamilya, labi na gyud ni Edna, ako manghud, o akong backup, o na ako'y mga lakaw. Pidgar, manginaot mi nga ang inyong pag-alagad, mas mulambo, mas muhangtod, madasigon, o ihatag sa Ginoo. Kanunay ang kapiskay. Duta ng Thank you, Ma'am Leonida to the dead, no? Kung importante Leonida. na magpabilin ang kapiskay nato.
Kamusad ma'am, God bless ninyo ma'am. Bibiyo kasi kami Iskay Bibiyo eh. Iskay o ka. Yan pala idol, good morning, Super Edgar, pretty BBUE. Happy New Year, Ben Villegas ni. Good morning sa Dipangko des Ben Dumaguete. Villegas. May pagpaminaw niyo diha. Wala ba tayong oras ni Nuibi? Nagabay ko sa istorya, pero taas-taas ni Gamay. Pero mamaorag yapon ba? Ato nang hutdo ng mga istorya Daddy Ed. Wala nang overtime. Ikay basa din rin. Katawa, Bibi Charlie mong gaya. Ayan. Pero bito, tal New Year man. Ato tiwas. Actually, pari-pariho mo gini mga sugilano sa mga Pilipino ba? Pari-pariho ta experience ba? Ganina, mamantong pamilya nga, kabos, no? Wala namang hisgot mga pamilya din nga kanang dili kabos. Kaduhang istorya, mo niya ito'y pagkaraunan siya. Nila Cruz family na sa ni taga Tondo, Manila ni sila. Kung sila experience sa 2025, nasa naman ni Muyo sa gamay, hilit nga lugar sa Tondo, suuton kaayo nga slum area. Usa ka kinabuhi ang ilang ipuy-an nga murag tag-as kaayo ug dugay matiwas umahuman ang kagabhion. Dugol ra kaayo sila sa ilang mga silingan, giuwang lang sila gagmay kaayo nga mga plywood. Para nila, pagtagbo nila sa 2025, niyadtong labing tuig, inay magmabalipayon o banasigon sila ang may tagbo kanila mga balayranan, mga kabalaka. Kaya lang giluom, samtang naglakaw, matagbuan niya itong milabing tuig. Si Mang Rogelio, usa ka jeepney driver, ang iyang asawa si Marites, o ilang duha ka anak, si Ana o si Bunso. Sa tuig 2025, may pagsugod sa Jeepney Modernization Program. Unya, napil ng iyang ruta. Apa di siya makapalit og bagong unit, di siya makakwalify para makaloan. O sa kabuntag, iyang iparking ang iyang jeep for the last time. Ug naglakaw, adong sa iyang pinianan, nagdalang sa iyang boundary notebook. Ug usa ka talan-awon nga unang nakita siyang asawa sa unang higayon. Ang dagway sa usa ka bana nga nahugno. Ayang asawa nga si Marites na maligya ka kanin, apan ang anam sab kamahal karon. Naganam kamahal ang harina, asukar, nagkaminusan ang ilang suki, mupalit o merienda. Doon mga adlaw gani nga mauli siya panimalay nga dunay sud iyang tray kay wa mabaligya. Manghubag ang iyang bitiis sa paglinakaw, apan mupuwersa gyapon siyang pahiyom. Ni kagabi, siya ug si Rogelio magsinultihay nga maghunghunganay kay nahadlok sila nga makabati ang ilang mga anak. Katingali unyag madugangan ang kabalaka sa ilang mga anak. Ang iyang usa ka anak nga si Ana, wa na mangayog ipapalit og mga school project. Ibaw na siya nga di makapalit ang iyang mga ginikanan. Dito sa eskwelahan, kung maghisgot na nga iyang mga group mates, sa ilang mga damgong, musud sila sa mga kolehiyo, o hisgot mga review center. Siya, pagpalayo o di maminaw ni ini o apil sa ilang istorya. Igani, wa sila internet, di ka siya kabayad sa internet. Unya nagtuo siya nga lahi sila kaysa mga dato niyang classmate. Ang kamanghuran sa nga anak na si Bunso, nakamatikod sa kausaban sila pagpuyo. Kada adlaw, nakamatikod siya nga wa na'y karne ang ilang pagkaon. Doon mga birthdays, wa na'y mga cake. Sa nagipangutanan niya, iyang amahan nga nung wa na lagi ka magsulob sa imong uniform, pagka-driver pa. Pakibo lang kini siya nga bagaw maingon, pahuway lang una si Papa dong. September 2025, dunay baha nga nahitabo. Paspas sa pagsaka sa tubig, wa sila pa sa ilua, napil gini pinianan. Tanan nilang gamit na da, mga gamit sa eskwelahan sa mga anak,
Hangtod ang ilang gamayng tinigom nga gibutang nilang plastik. Ianod sa baha. Yan ang maong gabi ang maong pamilya nangatug nga naglingkod. Kaya nang hadlok sila nga musaka pagbalik at tubig. Hilom nga naghilak ang inahan nga si Marites nga nagtanaw sa kahimtang sa iyang mga anak. Iabot ang Disyembre, nagsugod na sa pagpamungingi ang nindot kayong mga talanaon, mga suga sa ilang mga silingan, gawas sa ilang Pinoyanan. Way Noche Buena, way mga gifts. Nagsao lamang sila sa kakaldero nga lugaw. Ulo diyo sa karadyo nga nagtukar ug mag Christmas carols. Yet, nag-unitay sila sa ilang mga kamot ug nag-ampo. Ug ang amahan nga si Rogelio misulti ngadto sa iyang pamilya kay siya pasaylo nga napakya siya pag-provide sa iyang mga anak. Pamingon ng iyang asawa na si Marites, uhi pa ta. Nag-uban pa kita. Ang tuig 2025, wa magmalang puson sa pagsiak sa ilang pagkahiusa isip pamilya. Kaya sa usa ka paagi, naghatag kining tumang kasakitan, napuspo ng ilang mga damgo, naladok ang ilang mga garbo, apan milaylay ug mas milabi pa ang gugma nga gihatag sa usag-usag. Ug daghan pa sama sa daghang mga Pilipino nga pamilya niadtong maong tuig sa 2025 natapos ang maong tuig nga way selebrasyon kagabi 2031 sa 2025 apan dunay paglaom nga giyunghong diha sa matag tagsa-tagsa kakasing-kasing giyunghong ang paglaom nga somehow ugma lain ang usab ang mahitabo. Mabaliktad ng mahitabo, umaan ko na nato ang kauswagan. Alaw na tayo time dire, murag ila kami bigay. Salamat sa kuan da diad, grabe ha. Puro to tissue dire da diad. Kilap ka diya, kilak kami. Pinaon tayo tawag da diad at lo siguro ni Pastor en gamay murag read lang sa oh. Isa ni hello. May buntag. Hello, Happy New Year. Nanoon ng lood na no. Hello. Hello. At tarapaong na no. Naghilak na tong Mayo da diad. Kipalihian mo sa di mong drama-drama da Para diad. sa dama ka puso. Pero di oras na niyod to na ta. Salamat BBOE as the vista baby. Salamat yung mga pakikuman, mga kapuso. Ang tuloy ngayon, sa pungo sa pulso, ng Japot, 10:30 pa na magsugod ugman. Salamat. Ay good to. Happy New Year. Sa pulso.